Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Décembre kalo kile 29 bafla ani 17 san Ibrahim Boubacar Keita a y'i bolo jɔ Sumailu Bube Mayiga la ko o ka kɛ ministre ɲɛmaa ye jamana in kɔnɔna la. O waati ko laɲiniw u tun dɔnnen don. Jatigɛ wale ka o kɛlɛ fɛrɛ kɛnɛ kan, fɛrɛ kɛnɛ min ye kanako ye ka fɔ o sabatilenba tɛ ten. A filanan tun ye min ye o bɛ tali kɛ kalata ka fɔ o ko bolodalenw o minnu tun ka ca ka se ka olu kɛ ka bɛn ni a wagati kelen yɛrɛ ye. A tile 100 de filɛ nin ye nin wale in o bɛ sen na. Yala mɔgɔ bɛ se ka ninnu de sɔrɔ k'o kɛ somɔgɔ sama ye. Tile 100 in kɔnɔna la yala primature min bɛ a kɔnɔna la a bɛ mɔgɔ hakili sigi min ye an ka jamana ale taabolo ko kan wa. Yala a ka baara tɔ min tora kɔfɛ o bɛna dafa a dafa cogo la cogo jumɛn na walasa ka nin ko walasa an ye baara bila Mohamed Abdullah Haidara ma. Ale ye sigida ale taabolo dɔnba jɔnjɔn ye n'an b'a wele ko sociologue i n'u la. Ibrahim Ben Mamata k'a fɔ min ye fanga ani a matarafali ye k'a fɔ o dunke o ye ale ye nka ale ma se kɛnɛ in kan yan nɔ ale na kun an na ɲɛfɛ min ye Kali Danbele k'a fɔ kasabi dunke don n'an b'a wele ko économiste CRAPES ale la i n'u la. Jakari Pujugu k'a fɔ min ye kanako o dunke don ale fana bɛ kɛnɛ kan yan nɔ i n'u la. Ne yɛrɛ tɔgɔ Aliyu Sidibe ni waati kɔnɔna la. Le grand dialogue. Umar Tatamli o tɛmɛnen kɔfɛ Musa Mara, Modibo Keita ani Abdoulaye Idrissa Mayiga. Ibrahim Boubacar Keita jamana ɲɛmaa k'a fɔ a y'i bolo jɔ a ka minisiri ɲɛma 5nan na san 5 hukumu kɔnɔna la. Sumailu Bube Mayiga ka d'a kan ale de ko don a n'a ka gouvernement tun ka kan ka fɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa basigi o ka se ka na jamana in kɔnɔna la kalata o ka se ka kɛ ka kɛɲɛ ni a wagati yɛrɛ ye. Mohamed Abdullah yala e hakilina ye mun ye san tile 10 in o tile 100 in hukumu kɔnɔna la. Awa i ni ce Sidibekɛ. Tile 100 in kɔnɔna na tile 100 ka dɔgɔn jamana baarali la nka a ye fɛn dama dɔw kɛ an bɛ se ka an da bɔ olu kan. Bari n'i ye Mali basigibaliya ta basigibaliya in a bɛ kɔnɔna kɔnɔ mais a bɛ Mali kɛrɛfɛ jamanaw kan. An y'a ye premier ministre n'o ye ministre ɲɛmaa ye a taara jamana kɔfɛla la ka taa kuma. Ayiwa o bɔlen a nana kuma jɛkulu minnu b'a la n'olu murutilen don a ye kuma daminɛ ni olu ye. Donc olu ye baara belebelew de ye bari basigibaliya jamana kɔnɔ n'i y'a ta jamana kɔnɔna dɔrɔn tɛ mais kɔkana fana a bɛ rôle ba de jouer. Donc o faamuna premier ministre fɛ. Donc premier ministre a y'o baaraw minnu daminɛ déjà an bɛ se k'a fɔ n ko ye fɛn nka a ye mago ɲɛ wa a ma mago ɲɛ. Ayiwa donc an da bɛna tila ka se o ma. Nin waati la Kali Danbele e ka hakilina ye mun ye tile 100 fɔlɔ in ale kun kan bakuruba fɔ la. Hakili jiginna premier ministre in bɛna wagati min na o bɛ baara in kalifa don a la wagati min na ani fangabila tɔw kun cɛ kalo 6 kun don. Alors a ka gɛlɛn mɔgɔ k'a fɔ ko o kalo 6 kɔnɔna la k'i b'i sigi ka makɔnɔli ko la fɛn min ma se ka kɛ san 4 ni kalo 6 kɔnɔna la o kɛ ka gɛlɛn kalo 6 tɔ kɔnɔna la mais o t'a bali k'a fɔ ko an ka jateminɛ k'a fɔ a takuma komi i y'a fɔ cogo min na i ka baara daminɛtɔla la fɛn minnu kun kalifala la n'o ye lakana baaraw ye n'o ye kalafili ɲɛbila baaraw ye n'a y'o jateminɛ bi an b'a fɔ n k'an bɛ yɔrɔ jumɛn est-ce que o baara minnu kun kalifalen don a la ka se bi ma est-ce que olu sera ka kɛ a kɛcogow la n'i ye lakanako yɛrɛ jateminɛ k'a filɛ bi de ka jugu kojugu n'an y'a jateminɛ k'a lajɛ a dɔn ka dɔgɔ bi Mali dugukolo kan i ti banbagaciw ti bagan ka mɔgɔw ma fan min fɛ a dɔn ka dɔgɔ bi Mali dugukolo kan o t'a mɛn fan min fɛ k'a fɔ ko u y'an ka mɔgɔ dɔ minɛ k'a kɛ cogo dɔ la donc n'i y'o jateminɛ k'a filɛ o bɛɛ faralen kɔ a la an bɛ don min na ko bi siyako mankan wulilen bɛ jamana in fan caman fɛ bi n'o ye filaw ni kadɔw ni donsow ka ko ye hakili la an da bɛna tila ka so o ko ninnu ma donc n'i y'o lajɛ lakana sira kan i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i b'a fɔ ko kalifa min kun kɛla premier ministre la n'o ye ministre ɲɛmaa ye k'a fɔ k'a sera k'o baaraw kɛ ka se bi ma n'an taara kalafili sira kan kalafili sira an bɛ don min na ko bi kala bɛ fili ni fɛn dɔw de ye n'a bɛ f'olu ma ko instrument an bɛna s'olu bɛɛ ma donc n'i ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ i b'a ye
an bɛ don min na ko bi a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko kalifa min kun donlen b'a la ka se bi ma olu bɔra a sira fɛ. Jagari dakuruba fɔ la yala tile 20 fɔlɔ in e ka jateminɛ la a kɛra wasa ye wa? Aw ni wula aw ni yan kuma n bɛ studio Tamani fo n bɛ an lamɛnbaaw bɛɛ fo n b'aw fo tugun kuma ma nɔgɔ donc n bɛ hakɛto ɲini kɛ kabini sisan e ko tile 20 tile 100 awɔ e kun y'a fɔ tile 20 mais tile 100 de don awɔ dafili don donc ne yɛrɛ bɛ hakɛto ɲini ni fili bɔra n ka kuma la kuma ma nɔgɔ tile 100 o ma ca kosɛbɛ jamana baara la tile 100 ma ca nka ne bɛ min ye ne bɛ se ka min fɔ minisiri ɲɛmɔgɔ caman tɛmɛna e yɛrɛ y'a fɔ ka ɲɛ dɛ e ko Sumeli Bube ye a mɔgɔ 5nan de ye Tatamli nana a ye kalo 7 de kɛ Musa Mara ye kalo 9 de kɛ Modibo ye san 2 de kɛ Modibo Keyita Abdoulaye Idrissa ye kalo 8 de kɛ n tɛ k'a fɔ ko dɔw ka fisa ni dɔw ye nka Sumeli Bube Mayiga nalen kalo 3 kɔnɔ a ye fɛn caman kɛ a ka baara daminɛ kɔni ka ɲi baaraw daminɛna cogo min na a bɛ ka taa ɲɛ cogo min na a kɔni ka ɲi sisan nka dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko fɛn laban ka fisa ni a daminɛ ye a bɛ na taa ɲɛ cogo di a bɛ laban cogo di an da bɛ na se o fana ma n'Ala sɔnna ma n'i ko karisa kundigili ye ko an k'a bila sini na a sina o b'i kanto ko mun de bɛ bi la n'an t'a ɲɛnabɔ bi o tuma na fanga sinanatɔ mɔgɔw ka fɔ olu ka kuma lase an ye olu kan salo o tuma na nin waati la Cɛbilen Darame ale ye min fɔ tile 100 fɔlɔ in o kun kan an k'a lamɛn. Kalo 3 ni tile 10 in kɔnɔna na an kɔni ye kuma caman mɛn nka ma kɛwale ɲɛnɛman ye fɔlɔ premier ministre nana de ka jamana basigi ka kalafili n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ka sigili ye o kalafili k'o labɛn jɛlenya la ka labɛn ladiriya la mais an ɲɛ b'a la a y'a ta kɛ kuma caman ɲɛ a bɛ layiduw ta a ko k'a bɛ université a b'o dilan Bandiagara mɔgɔ si m'o ɲini a fɛ a k'a bɛ Gawo aéroport ni Gawo dugu kɔnɔna ni aviation cɛ k'a bɛn'o sira dilan miliyari 500 ni kɔ miliyari 5 ni kɔ mɔgɔ si m'a ɲini a fɛ k'a k'o kɛ k'a bɛna académie d'enseignement a b'o dilan Bandiagara a bɛna gare routière dilan Djéné k'a bɛna denmisɛnninw minnu a bɛna mɔgɔ 900 k'a bɛna olu ta baara la k'u labɛn baara kama a ko école-so minnu datugulen don k'a bɛna u dayɛlɛ an ɲɛ bɛ fɛn min na école-so datugulenw ma yɛlɛ fɔlɔ mais dɔw farala école-so minnu tun yɛlɛlen don datugura jatigɛwalekɛla ninnu n'o ye terrorisiw ye u ye tasuma don Jona ani Debere ani dugu wɛrɛw u ye tasuma don olu école-sow la k'a bɛ jamana basigi ko ni ale bɛ se ka hali cɛden 10 bila ka taa jamana cɛmancɛla nin na an y'a kɔlɔsi ka fɔ basigili mana a ye kuma minnu fɔ a n'a ye layidu minnu ta u ma se ka sɛbɛntiya fɔlɔ u ma se ka sira sɔrɔ o de y'a to bi bi in na a bɛ komi tasuma bɛ jamana cɛmancɛla la don o don i b'a mɛn ko dɔ de sara yen nɔ don o don i b'a mɛn ko joli bɔnna jamana cɛmancɛla in na yɔrɔ kelen tɛ Jɛnɛ kelen tɛ Yuwaru kelen tɛ Pɛnɛnku kelen tɛ Kɔrɔ kelen tɛ Bankasi kelen tɛ hali Bandiagara min foyi tun ma se yɔrɔ min na fɔlɔ hali Bandiagara sisan nin nɔ bɛɛ b'a dɔn premier ministre bɔra yen don min na dugujɛ filanan mɔgɔ jugu nana bi Bandiagara k'an ka sɔrɔdasi 2 faga ani civil don. Jakari Pujugu e ye Kanako o dunke ye Kanako taabolo fɛ tile 100 fɔlɔ in o kɔnɔna la mun de kɛra a tɔ tora mun de ye bi caman kɔni kɛra i n'a fɔ mun ni mun caman fana tora an y'a ye ko minisiri ɲɛmɔgɔ ye a taara Kidal ani a taara Gawo Bandiagara a taara yɔrɔ caman a ma taa tourisme la a ka tagali ye mɔgɔw dusu salo dɔɔni o fana ye fɛn dɔ ye an kan ka min jateminɛ o kɔrɔ tɛ ko fɛn bɛɛ dafara a taalen kɔfɛ an y'a ye ko an ka sɔrɔdasiw u sera ka mɔgɔjugu ninnu kɛlɛ o fana ka ɲi o ye kelen ye n bɛna fɛn dɔ fɔ n y'a fɔ fɔlɔ ko a daminɛ kɔni ɲɛna minisiri Mali sariya b'a la
an bɛ min wele ko constitution ni ministre ɲɛmɔgɔ nana a bɛ déclaration kɛ an bɛ min wele déclaration de politique générale Soumeylou Boubèye ma o kɛ fɔlɔ o kan ka kɛ hali ni sariya ma tile dama hakɛ dɔ fɔ o kan ka fɔ wagati min kɔnɔ o b'a to maliyɛnw an b'a dɔn an ka jamana bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn a daminɛ cogo ka ɲi kosɛbɛ nka a bɛna taa yɔrɔ jumɛn a bɛ laban ni mun de ye n'an duman tobilen filɛ nin ye a kasa duman bɛ ka bɔ n'an kelen tɛ se ka dun o kini ka bila a kɛrɛfɛ sisan ne bɛ min ɲini a ka déclaration de politique générale kɛ maliyɛnw bɛɛ ka faamu an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn jɛmu fanga la o de kan ka kɛ bɛɛ k'a dɔn jamana bɛ ka taa yɔrɔ jumɛn n'i ye jateminɛ kɛ Soumeylou ka a ka premier ministre a taabolo fila in dɔrɔn de don fɔlɔ bakuruba la pacification n'o ye ka basigi nati jamana kɔnɔ ka kalataw labɛn ka fɔ fɛn tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ dulon o kan kanako dun o dun ye o jusigilan fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ o tuma na Mohamed Abdullah sigida yɛrɛ taabolo la an b'a fɔ min ma sur le plan social tile 100 fɔlɔ in kɔnɔna la mun de yɛlɛmala mun de tora nin diyara n ye Sidibé tile 100 fɔlɔ in na ne kɔni ye min jateminɛ n tɛ yan nɔ ka maa kuma fɔ dɛ n'i ye jamana in ko basigibaliya baara jamana kuluw de don kuluw ni kulu dɔ ye dɔgɔkɛ y'a fɔ sisan ko siya kɛlɛ bɛ Mali la bon a kuma in man di ne ye kosɛbɛ parce que siya kɛlɛ tɛ yan i bɛ jateminɛ u b'a fɔ min ma logique démographique jama cayara de bon ni jama cayara mɔgɔw ka baaraw tɛ kelen ye ne bɛ fɛ mɔgɔw k'o de faamu dɔ bɛ baganmara kɛ dɔ bɛ ci kɛ dɔ bɛ fɛn kɛ bon a ka laɲiniw tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ nin bɛ fɛ sisan ka ale ka baganw bɛ fɛ ka dumuni kɛ ka fa cogo min ale b'o de ɲini nka o bɛ se ka kɛ cogo di n'a ma don cikɛla gasi la o problème na bon comme an ka jɛkulu taabolo fɔlɔw société traditionnelle o tun bɛ cogo min na i b'a sɔrɔ siya bɛɛ bɛ baara dɔ de kɛ donc o de la u b'a fɔ ko filaw ani kadɔw ou bien filaw ani bamananw non u k'a jateminɛ k'a fɔ ne bɛ min fɛ peut-être u k'a fɔ cikɛlaw ni baganmaralaw ma ɲɔgɔn faamu bon maintenant sigikafɔ bɛ se ka kɛ cogo di pour que o bɛ faamu donc ne b'a ɲɛna premier ministre y'o daminɛ kɛ déjà ka taa Kidal parce que bɛɛ tun ɲɛna k'a fɔ mɔgɔ tɛ an ka maliyɛn si tɛ se ka taa Kidal taako fɔlɔ min kɛra bɛɛ y'o dɔn Musa Marata kɛra cogo min bɛɛ y'o ye ale ka wuli ka taa ka olu kuma ɲɔgɔnya o ye fɛnba de parce que n'i ye mɔgɔw ye ɲɔgɔn na kulu ye ɲɔgɔn na faamuyabaliya de don bɛɛ b'a jate minɛ k'a fɔ ale ta ye tiɲɛ donc maintenant n'aw sigira ka fɔ kɛ e b'a lajɛ cɛmancɛ bɛ sɔrɔ cogo min na donc a b'a ko ye o yɔrɔ la premier ministre ka démarche ne hakili la o ka ɲi Khalid Damele kasabi ko k'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ ten l'argent c'est le nerf de la guerre an bɛ don min na hali bi Mali kɔnɔna la bɛɛ de b'a fɔ ko kunun ka fisa ni bi ye yala kasabi ko ta fan fɛ premier ministre a ka tile 100 fɔlɔ kɔnɔna la yɛlɛma jɔn de donna a kɔnɔ mun de tora ka gɛlɛn bi i ka se ka yɛlɛma yira mun sera ka don kɔnɔna la o misaliya surumani ye jumɛn ye n'an y'a jateminɛ k'a fɔ bi yana ka na baarakɛbali minnu tun bɛ yen 100 jours kɔnɔna la tile 100 kɔnɔna la fɛn ma b'o la en tout cas an ka ɲininiw b'a jira k'a fɔ ko fɛn ma b'o o baarakɛbaliw la dɔ de bɛ ka fara o kan an bɛ don min na ko bi n'an y'a jateminɛ k'a fɔ bi yana ka na tubabuw b'a fɔ ko 2,5 millions de personnes étaient menacées de faim c'est-à-dire mɔgɔ 2 millions ni dɔɔni de tun bɛ yen ni kɔngɔko tun b'olu la an bɛ don min na ko bi o fɛn ma bɔ o la fɛn de farala o kan an bɛ don min na ko bi wariko in dogolen tɛ mɔgɔ si la Mali ka gɛlɛn o ye gɛlɛya dan ye donc n'an ye nin jateminɛ ninnu kɛ k'a ye an b'a ye k'a fɔ ko a na kuma ni sisan cɛ fɛn o ma kɛ mun bɛ taa nin sira ninnu fɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ sen na anw de t'a kalama mais an ka ɲininiw b'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi fɛn ma taa o sira fɛ mais n b'a fɛ ka kuma dɔɔni Kɔrɔ Pujugu ka kumakan kan min ye premier ministre ka Kidali taga ye ne bolo tagali in tɛ Kidali o tɛ ka taa Kidali ka segin ka na Bamakɔ o man gɛlɛn ka taa Kidal ka to Kidal ka sigi Kidal an ka
armée ka segin Kidal an ka baarakɛlaw n'u b'a fɔ olu ma ko administrateurs olu ka segin Kidal Mali symbole n'u b'a fɔ olu ma k'an ka drapeau olu ka segin Kidal ne bolo o de ka gɛlɛ bɛɛ ye an bɛ don min na ko bi premier ministre ka duguta in ni a ka seginni kɔnɔ foyi m'a yira an na k'a fɔ fɔlɔ o baaraw bɛ sen na donc a taali min kɛ Kidal est-ce que an bɛ se k'a fɔ bi ɲininkali la dɔrɔn est-ce que a ye taali min kɛ Kidal an bɛ se k'a fɔ bi a nafa jumɛn bi malidenw yɛrɛ kan a kɔni taara Kidal a nana ale ko k'a ɲɛna a bɛ se ka k'a ɲɛna mais anw bolo a ɲɛ ye jumɛn n'an diyali komi a y'a fɔ cogo min na n'an bɛ diya cogo di n'an bɛ diya don min na n'anw ka baarakɛlaw n'an b'a f'olu ma k'an ka administration mɔgɔw n'an bɛ diya don min n'a sɔrɔ anw ka sɔrɔdasiw n'o y'an ka lakanalikɛlaw ye n'an bɛ diya don min n'a sɔrɔ an b'a fɔ k'an ka an ka symbole n'o y'an ka drapeau n'olu sera ka segin don min ka taa Kidal o don hali ni kini mana an bɛ n'an jala min mais an bɛ don min na ko bi an ma ɲɛnabɔ fɔlɔ dɛ. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Ka segi ka don an ka kumaso kɔnɔna la y'a da bɛ fɛn min kun kan sa o ye basigi ye o ka nati Mali kɔnɔna la kalata ale ka se ka labɛn tile 100 kɛra baara in na jaabi jɔn o sɔrɔla la bi n'a ka biya kɔnɔ an ka mɔgɔ welelenw Mohamed Abdullah Haidara ka fɔ ale ye sociologue ye min ye Khalid Dambele ale ye économiste ye min ye Jakari Pujugu ye ka fɔ ale ye kanako dunke spécialiste en sécurité mɔgɔ naani na sa ni o ye Ibrahim Ben Mamata ye ale ye politologue ye hali bi ale kɔni ma se an ka kumaso kɔnɔna la yan nɔ nka da kɔni bɛ fɛn min kan o de nin ye nin waati o yɛrɛ kɔnɔna la o tuma na an kɛlen ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kanako ta fanfɛyɔrɔ la kasabiko ta fanfɛyɔrɔ la fo ka na se sigida ale ta fanfɛyɔrɔ la min ye jamana ɲɛmaasi kalata ale ye o bolodalen don ko juillet kalo tile 29 kalata a kɛminan fɔlɔfɔlɔ o dɔ ye carte d'électeur ko ye da dun donn'o la ani kalata yɛrɛ tɔ ye kalo 2 de ye yala Mohamed Abdullah carte d'électeur ko la yala e bɛ kibaruya jɔn kalama o ko la dɔ kɛra la wa ɲininkali gɛlɛn ne yɛrɛ bɛ ka n yɛrɛ ɲininka kalo 2 fɛn min tɔ ye kalo 2 n'i ye Mali bonya lajɛ k'a fɔ ko kalata bɛna kɛ kalo 2 in kɔnɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka a bɛna kɛ cogo min na sa an t'an sigi k'o lajɛ n'o tɛ ne yɛrɛ kɔni fɛ bon kalata tɛ se ka kɛ mankan ni furukufuruku kan o tɛ se ka kɛ o fo furukufuruku min bɛ yen ani mankan min bɛ yen o ka fɔ ka ban parce que hali n'a taara ni kalata fɛnw ye mɔgɔ murutilenw olu b'a tiɲɛ i n'a fɔ an ye min ye Mali cɛmancɛ la sisan ka taa baarakɛminɛnw jeni donc sigikafɔ in de ka gɛlɛn fɔlɔ mɔgɔw ka bɛn o kan n'u bɛnn'o kan kalata 2 mois kɔnɔ kɔni ne bɛ n yɛrɛ ɲininka la a ka gɛlɛn dɔɔnin. Khalid da kun sera min ye mara seginni ye Kidal kɔnɔna la Kidal dɔrɔn tɛ dɛ yɔrɔ caman bɛ yen nɔ mara tɛ yɔrɔ minnu na yala e bɛ mun kalama o ko la. Khalid olu ka teli mais ne fɛ Pojogo ye min fɔ ni mɔgɔ murutilen don ni a taara fɛ yen nɔ ka kuma ɲɔgɔnya o ye ko daminɛ de ye parce que e tɛ se ka taa mɔgɔ murutilen na ka sin ka t'i ka fɛn ta o fana bɛ na ni kɛlɛ wɛrɛ de ye bon kɛlɛbaga 2 ou bien mɔgɔ minnu ne yɛrɛ kɛlɛ terme man di ne ye mais ne fɛ mɔgɔ furukulenw de don ɲɔgɔn kɔrɔ donc o kuma yɛrɛ fɛ o de don parce que Mali bɛɛ ye balima kelen de ye donc ni o ka bɛ yen nɔ i bɛ taa yɔrɔ la fɔlɔ a bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye n'a ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye fili bɛ fan min o bɛ latile n'o latilenna donc ko tɔ bɛ sɔrɔ ka na mais ni e ni mɔgɔ bɛ furukulu la e sina ka taga n'i ka drapeau n'i ka fɛnw ye ka t'olu sigi bon fo mɔgɔw ka fɛn de faamu Mali problème tɛ maliyɛnw dɔrɔn ye a internationalisera de ça a bɔra Mali kɔ kan a nana kɛrɛfɛ jamanaw na ani ka taa yɔrɔ janw na a yɛrɛw bɛ fɛn caman faamuya na ko caman bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka est ce que maliyɛnw don waleya minnu bɛ ka kɛ est ce que maliyɛnw don parce que ni mankan wulila ka internationaliser ka ban ko bɛɛ de b'a kɔnɔ dɛ o de la hali terme dɔw bɛ yen ne ko n ko olu fɔli man ɲi k'a fɔ sisan siya kɛlɛ ou bien mɔgɔw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn na dɔ bɛ ka dɔ éliminer o kuma ninnu aw de presque mɔgɔya b'a dɔn a kɔlɔlɔ bɛ se ka se hakɛ min na donc olu man ɲi ne fɛ kɔni Kidal ninnu ni centre a bɛɛ bɛ na basigi mais a bɛ basigi cogo di fo maliyɛnw yɛrɛ ka kuma
an ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra n'o kɛra fili ye o ka tilen ni fandɔ min bɛ fili la o fana ka sɔn a ka fili ma maintenant an bɛ jɛ k'a dilan cogo min an b'o fɔ ɲɔgɔn ye. ok kali danbele fɛn bɛɛ bɛ nkalon tigɛ fo wagati kalata in kalo tile 29 juillet kalo o de don kalo 3 baara kɛra kalo 2 de bɛ an n'a ni ɲɔgɔn cɛ yala min ye kalata sɛbɛn ko o ye min ye carte d'électeur ye yala e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna o ko kunna aw minnu ye kasabi dunkɛw ye. an bɛna kala ta ni sɛbɛn min ye an bɛ don min na ko bi a mɔgɔ ka dɔgɔ mali kɔnɔ min bɛ se k'a f'i ye bi k'olu b'o dɔn dɔw ko carte dina don premier ministre yɛrɛ ko carte wɛrɛw k'o bɛ sen na tuguni donc an bɛ don min na ko bi o y'a perepere latigɛ carte d'électeur kura de bɛna dilan ni o ma se ka yɔrɔ min n'a sɔrɔ carte nina bɛ se ka mɔgɔw se k'o ɲɛnabɔ donc o problème in bɛ yen bi parce que carte mun kan ka dilan n'o bɛna d'an ma an ka voter n'o ye an t'o dilanni banni wagati dɔn fɔlɔ bi an bɛ don min na ko bi o y'o ye maintenant loi de finance u b'a fɔ o ma ko mun bi an ka wariko san kɔnɔna la document min b'o o ko sabati o y'a fɔ ko élection kan ka kalata in kan ka basigi ni miliyari 45 di an bɛ don min na ko bi an t'a dɔn n'a sɔrɔ o wari in bɛ yen fɔlɔ est ce que wari in bɛ yen fɔlɔ ka wari in ta ka kalata in ɲɛnabɔ n'a ye mɔgɔ ti an bɛ don min na ko bi ne kɔni t'o kalama o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛna voter kɛ ni matériel minnu ye minɛn minnu ye n'olu ye olu b'a fɔ olu ma ko urnes ni encres an bɛ don min na ko bi o marché ko mɔgɔ t'o ko kalama fɔlɔ an t'a dɔn a nana wa minɛnw bɛ yan wa minɛnw tɛ yan wa an tɛ bɛrɛ kalama o ko la e yɛrɛ da magala sabati kɔnɔna la ka na an ka kidali yɔrɔ dɔw la et puis jamana fan wɛrɛw fɛ kidali dɔrɔn tɛ an bɛ don min na ko bi an ka jamana fan caman bɛ yen an ka baarakɛlaw ma segin ka se yen yɔrɔ la donc o basigibaliya in o fana ye problème ye min bɛ se ka kalata kɛli sumaya donc an bɛ don min na ko bi a ka gɛlɛn vraiment i ka se ka a fɔ ni daniya ye k'a fɔ ko kalata in a bɛ se ka kɛ date min don min fɔra la n'o ye kalo tile 29 ye juillet kalo tile 29 ye a kuma ka gɛlɛn kojugu. Jagari ni waati kɔnɔna la kalataw bɔra dɔgɔkɔrɔ yan ka sababu kɛ kanako de ye an dun ani kalata jamana ɲɛmaasi kalata a tɔ ye kalo 2 ye kalo 3 tɛmɛna yala e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna kanako o ta fan fɛ jɔnjɔn mun de kɛra fo ka se bi ma yala an bɛ se ka an sigi n'a ye k'a fɔ kalata in bɛ kɛ juillet kalo tile 29 wa. I ni ce i ka ɲininkali in kosɔn ne balimakɛ y'a fɔ ko kidali ta tɛ foyi ye adama fɔlɔ an ka minisiri ɲɛmaw tun tɛ se ka taa kidali yɛrɛ daminɛ bɛ fɛn bɛɛ la fo an ka daminɛ ni fɛn kelen ye ka taa dɔɔni dɔɔni dɔgɔnɔw b'a fɔ ko dɔnkɛla ɲɛnama i bɛ a ka dɔnkɛ cogo dɔn a ka sɛnwuli fɔlɔ yɛrɛ de la n tɛ k'a fɔ ko bube de ka fisa ni bɛɛ ye nka a ye sɛn fɔlɔ min lawuli o b'a jira ko fɛn ɲɛnama bɛ se ka kɛ a tɔ wagati de b'a jira n'an bɛ fɛ ka kalata kɛ kidali an tɛ wuli tile kelen ka taa ni urnes ye an bɛ taa ka yɔrɔ labɛn fɔlɔ tagaliko in yɛrɛ de bɛ ɲɛnabɔ fɔlɔ donc o de kan ka kɛ gouvernement dɔrɔn de bɛ se k'o fɔ an ye yala kalata in bɛ na ɲɛnabɔ wa yanni kalo 2 kɔnɔ gouvernement ye a ka kow fɔ ko a bɛ ɲɛnabɔ date in bɛ to a nɔ na kalata bɛ kɛ u y'o fɔ ka ɲɛ ni ɲɛmaw y'a fɔ ko a bɛ kɛ an b'an sigi ka makɔnɔ n'a ma kɛ an bɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ a tigi ko a b'a kɛ an ka wagati d'u ma k'aw ye n'a ma kɛ an bɛ se ka kuma nka wagati in ma se fɔlɔ ne bolo kalo 3 tile 100 o ma ca dɛ jamana tɛ ekɔliso fitini walima butiki jamana mara ma nɔgɔ nka a daminɛ kɔni ka ɲi n m'a fɔ ko fɛn bɛɛ kɛra dɛ hali sisan u kan ka jija a daminɛ ka ɲi n bɛ fɛ ka fɛn kelen fɔ ne balimakɛ fila bɛɛ y'a fɔ kadɔ o tɛ bamanankan ye o o ye fulakan de ye bamanankan na a bɛ fɔ dɔgɔnɔ
donc ne bɛ fɛ ka o fana préciser o faamuyara taabolo wɛrɛ bɛ yen nɔ an bɛ min fɔ opérationnalisation des nouvelles régions an b'a dɔn marabolo kura dɔw sigira sen kan olu yɛrɛ kotigiyara gɛlɛya yɛrɛ b'o kɔnɔna la marabolo dɔw fana bɛ yen nɔ olu ka kan ka kotigiya olu kɔni ye nganbo gosi kaban i n'a fɔ Buguni i n'a fɔ Kucala i n'a fɔ Fana olu y'a yira n'olu ma kotigiya o tuma na kalata tɛna olu tɛna u sen don kalata in yɛrɛ la yala o opérationnalisation ko min bɛ ka fɔ ni o ye marabolo kuraw olu kotigiyali ye yala mun de bɛ se ka fɔ o kan san tile 100 tɛmɛnen kɔnɔna la. o fana ye ɲininkali gɛlɛn ye ne bolo wagati min dira premier ministre ma wagati in ka dɔgɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana jɔ an bɛɛ de bɛ Mali jɔ ne bɛ fɛ an k'o faamu mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana jɔ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka solution ɲini de. Kali Danbele yala opérationnalisation ko o min filɛ ye dɔw kɔni ka kotigiya kɛra gɛlɛya bɛ dɔw ta la fɛn gɛlɛyaba tɛ dɔw ta la nka dɔw ko ni a yɛrɛ ma kɛ ko kalata yɛrɛ t'olu fɛ yen nɔ o dɔ bɛ tali kɛ Buguni i n'a fɔ Fana i n'a fɔ Kucala ninnu dɔw la yala olu yɛrɛ kɛlen bɛ ka kulu sigi u ta kalama yala e bɛ se ka mun de fɔ tile 100 in na mun de kɛra o ta fan fɛ mun de tora est-ce que an bɛ se ka sigi n'a ye ko kalo 2 nata in kɔnɔna la k'o bɛ bɛɛ i sen ma wa. F'an k'a dɔn k'a fɔ mun de y'olu bila bi k'a fɔ ko ni olu ta ma kɛ kalata tɛ kɛ yen yɔrɔ la parce que olu ka i y'a fɔ cogo min na opérationnalisation ko kuma fɔlen bɛ mɔgɔ minnu ta kɛla sisan ɲɛ mais munna u ye ninnu ta kɛ sisan olu ta ɲɛ parce que ni mɔgɔ ninnu olu kun dimina olu kun ye maramafɛnw ta u ye kɛlɛ kɛ donc finalement a kɛra sisan an bolo ni mɔgɔ min ma wuli k'i ta kɛ ni kɛlɛ ye i ta tɛ ɲɛnabɔ donc ne bolo il faut que o yɔrɔ de ka faamuya fɔlɔ f'an ka faamuya k'a fɔ ni ninnu wulilen bi k'a fɔ ko u tɛ sɔn ni u ka yɔrɔ ma kɛ région ye u tɛ sɔn élection ka kɛ dɔwɛrɛ tɛ u y'a ye dɔrɔn k'a fɔ an bɛ don min ko bi ni m'i ta kɛ ni fanga ye ni m'i ta kɛ ni kɛlɛ ye an ka jamana in kɔnɔ a tɛ ɲɛnabɔ maintenant est ce que fɛn kɛra premier ministre na kuma ni sisan cɛ mun bɛ taa o sira fɛ an bɛ don min ko bi information tɛ anw bolo min bɛ se k'anw bila k'o sɛbɛntiya est ce que fɛn wɛrɛ bɛna kɛ don n'a nataw la ka yanni ka se élection dɔw ma a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ taa o sira fɛ munna nin yɔrɔ ninnu bɛ kɛ région ye ni wari de bɛ di a yɔrɔw ma ka a yɔrɔ dɔw dilan ka yɔrɔ dɔw bila pour que a ka se ka opérationnaliser an bɛ don min ko bi an ka jamana wariko bɛɛ b'a kalama jamana yɛrɛ ne b'a fɔ o ma ko état juru caman de banna kɛnɛmamɔgɔw ka juru banna n'u b'a fɔ o ma ko dette externe kɔnɔnamɔgɔw ka juru banna n'u b'a fɔ o ma ko dette intérieure est ce que an b'o o kɔnɔna min na bi est ce que o bɛ se k'an permettre k'an bila an ka se ka nin région ninnu tɔw kɛ nin yɔrɔ ninnu tɔw kɛ région in ka fara yɔrɔ wɛrɛw kan ne ma dɔw la kosɛbɛ kosɛbɛ mais mi tila kuma la n kɔrɔ ka kuma dɔ kan min ye k'a fɔ f'an ka fɛn dɔ de faamuya Bugoye bɛ kɛ premier ministre ye wagati min na a tun b'a kalama cɔ ko wagati ka dɔgɔ u bɛ Bugoye k'a ye wagati min na Bugoye tun bɛ tanko in kalama a ye wagati ko min fɔ Bugoye tun b'o kalama donc n'a nana bi pour que kana IBK yɛrɛ bɛ sigi fanga la wagati min na tile 29 in o kɔni o dɔnlen don donc wagati ko in maliyɛn bɛɛ b'a kalama olu min ye ministrew ye président yɛrɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko wagati ko in bɛ yen donc Bugoye kɛra premier ministre ye o kan donc n'an ma ɲɛ bi kami Bugoye ka baara tagabolo jateminɛ an k'a ko o kan k'a ye k'a fɔ ko Bugoye nana a nana o kan a nana kan k'a fɔ ko wagati ka dɔgɔ ale dɔ k'a bɛ se n'a k'a bɛ se an b'a jateminɛ o kan kɛ an kɔni tɛna fɔ ko wagati ka dɔgɔ Bugoye tun t'a kalama o tɛ fɔ bilen o parce que a nana o kan de o tuma tɛmɛna o la Mohamed Abdullah Haidara e hakili ye mun ye régionalisation ko o kibaruya kan régionalisation ko ne bɛ fɛ min ka faamu mɔgɔw kana to ka wuli ka tiɲɛ don u yɛrɛ ma hali n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ b'i bolo mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu ka baara ye tiɲɛ dili ye mɔgɔw ma ani ka jamana jagoya ani ka jamanadenw jagoya a ka waleya n'an b'a fɔ o ma justice n'a kɛra ko mɔgɔ o mɔgɔ mana wuli e b'a fɔ ko ne ka yɔrɔ ka kɛ région ye n'o tɛ ni région tɛ awa nin tɛ kɛ o min filɛ o ye kojuguba de a bɛ bɔ région na a bɛna laban dɔ bɛna fɔ ni courant ma kɛ n ka yɔrɔ la nin tɛ kɛ yen ni nin ma kɛ n ka yɔrɔ la nin tɛ kɛ o ka dabila
mɔgɔw k'a faamu fana k'a fɔ ne tɛ économiste dɛ mais économistes b'a fɔ ça état o état a bɛɛ n'a ka sɔrɔ hakɛ don bon i bɛ i ka politique kɛ sɔrɔ in kɔnɔna de fana na donc o ka faamu k'a dɔn régionalisation a tɛna se ka kɛ kalo 2 in kɔnɔ n tɛ gouvernement mɔgɔ ye dɛ mais n b'a dɔn a tɛ se ka kɛ parce que e ye sɔrɔ hakɛ fɔ mais cadre minnu bɛ taa baara kɛ région na olu ka problème bɛ yen a tɔgɔ ko di fɛn wɛrɛw région délimiteli a frontière ani région tɔw o problème bɛ yen o bɛ se ka kɛ tile kelen wali tile fila o tɛ se ka kɛ o fo mɔgɔw k'o de faamu et puis homme politique fana ka tiɲɛ fɔ population ye tuma dɔw la sala kana kɛ ni mɔgɔ min wulila n bɛ nin fɛ e bɛ promesse ta o ye k'a fɔ o bɛ kɛ i yɛrɛ dun b'a dɔn fana a tɛ se ka kɛ donc min bɛ se ka kɛ i b'a fɔ nin bɛ se ka kɛ mais nin tɛ se ka kɛ ka sabu kɛ nin ka sabu kɛ nin ka sabu kɛ nin donc an b'aw de la ka na a fɔ a bɛ tiɲɛ d'aw yɛrɛ ma a y'a sigi ka tɔw layɛ parce que ni e wulila Buguni k'a fɔ a bɛ wuli cercle joli bɛ Mali la minnu b'a fɔ minnu bɛ se ka kɛ région ye ou bien Kidal ka wuli a bɛ jate de minɛ jamana min don fanta jamana de don bon a sɔrɔ yiriwalenba tɛ an bɛ juru de ta comme i n'a fɔ sɔrɔ dɔnbagaw y'a fɔ cogo min na o juru min fana bɛ ta o tɛ population yɛrɛ bɔ et puis an ka juru ko fana limitelen don parce que an ka bailleur de fonds tɛ sɔn ka juru don an na ka se hakɛ dɔ ma donc n tɛ économie spécialisée ye mais o fɛnɛ don donc fo de ka faamu k'a fɔ ko mɔgɔw kana tiɲɛ d'u yɛrɛ ma u ka tɔ baara ka kɛ donc régionalisation o bɛ na o kɔfɛ. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Ka segi kana kumaso kɔnɔna la yan nɔ an ka welelenw ani olu bɛ ɲɔgɔn fɛ Mohamed Abdullah Haidara ale ye sociologue ye Khalid Dambele ale ye économiste ye Jakari Pujugu ale ye spécialiste ye en sécurité Ibrahim Ben Mamata k'a fɔ politologue do ale kɔni ma kɛnɛ yɛrɛ lasɔrɔ hali an bɛ yɔrɔ min na da bɛ fɛn min na o de ye sa Mali basigili ani kalata labɛnni tile 100 baara tɛmɛnen kɔ ministre ɲɛmaa fɛ jaabi jɔ de sɔrɔla ni waati na tile 100 in yɛrɛ hukumu kɔnɔna la anw ye munumunu salo kɛ Bamakɔ kɔnɔna la ka Bamakɔkaw hakili ɲini o tuma na olu ye min fɔ tile 100 in kɔnɔna la a yɛlɛmala min ye Musa Lɛn Jalo ale fɛ an ka lamɛn. Il fait partie des personnalités minnu bɛ se ka ko kɛ k'an bɔ gɛlɛya kɔnɔ i n'a fɔ an bɛ min kɔnɔ lakana fanfɛla la ne kɔni fɛ foyi ma kɛ fɔlɔ n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ ko bɛɛ ko kuma min bɛ fɔ sini tɛ baara minnu kɛra ka n'a bila sisan na ne bolo nga b'a la fɔlɔ hali n'a y'a sɔrɔ belebeleba kɛra nin y'a san 4 ye kuma sugu bɛɛ bɛ ka fɔ jamana ɲɛmaa ma mɔgɔ sugu bɛɛ fɛ ka d'a kan k'a ma se ka se Kidali fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ ko premier ministre sababuya la a sera yen nɔ kɔsa in na o ye belebeleba de ne kɔni sigilen don ka premier ministre kɔnɔ kosɛbɛ ka d'a kan a ye layidu min di ko kalata bɛna kɛ wa k'a bɛna kɛ jɛlenya la o kuma min dun filɛ nin ye o ye président Ibrahim Boubacar Keita ka mandat yɛrɛ bantɔ koloma yɔrɔ de le mandat du président de la République Ibrahim Boubacar Keita. Jakari Pujugu k'a fɔ fɛn caman bolo dara ka Sumailu Bube makɔnɔ nka a yɛrɛ ka munumunu salo in fɛ a yɛrɛ da ye kuma caman fɔ a k'aw dantigɛliba olu kɔni kɛra a ka tile 5 taama in sen fɛ yala o dantigɛliba minnu kɛra an bɛ se ka olu jɔyɔrɔ jateminɛ mun ye min ye kɛlɛw banni jango sigida la kɛlɛw olu banni ta fan fɛ les conflits intercommunautaires ani terrorisme kɛlɛli lakana baara ma nɔgɔ ne b'a dɔn ko Bube expérience b'a la a kun bɛ sécurité la a mɛnna yen kosɛbɛ a b'a dɔn ko lakana baara tɛ kɛ dɔn kelen i tɛ se ka jamana bɛɛ lakana an ka Mali lakana tile kelen kɔnɔ. mais Bube ko k'a bɛ se de a ko a bɛna kɛlɛkɛcɛ ba 10 de bila ka taa cɛmancɛ in kɔ o sécuriser. n y'o faamu mais a ma fɔ ko a b'o kɛ tile kelen kɔnɔ n bɛ k'o de fɔ a ye baara daminɛ mɔgɔ min nana sisan n'i ma wagati d'a ma n'i pressera i tɛna fɛn ɲɛnama fɔ i bɛ galon tigɛ a tigi kan ne bɛ fɛ ka makɔnɔli kɛ k'a ye a bɛ na mun de kɛ n'i ye a ka expérience jateminɛ Bube kun bɛ service de renseignement direction la a ye san caman kɛ san 8 ɲɔgɔn na expérience b'a bolo
n'a bɛ fɛ ka Mali lakana o fanga b'a bolo o hakili b'a bolo o experience b'a bolo. Mais Jakari a y'a minɛ a b'a kɔnɔ o ye tiɲɛ nka a y'a minɛ a b'a da Bube de ko a ko min ye milisi minnu bɛ yen nɔ ko a diyar'u ye a ma diya u ye k'a fɔ u ka maramafɛn bɛ gosi u la. A y'o fɔ a ye baara daminɛ n bɛ k'o de fɔ an bɛ fɛ fɛn bɛɛ ka kɛ tile kelen kɔnɔ sisan o tɛ se ka kɛ sisan depuis an ye kuma daminɛ ne bɛ k'o de fɔ n ko wagati min bɛ yen o ka dɔgɔ an kana ɲinɛ a kɔ ko Mali bɛ o situation in kɔnɔ depuis san joli nin y'a san 5nan de ye an tɛ se k'a bɛɛ changer tile kelen kɔnɔ n tɛ ka Bube défend mais wagati ka surun ne b'a dɔn a bɛ se k'o kɛ sisan an bɛna a ka kɛwale de filɛ o bɔra a da an b'a dɔn ko a bɛ se ka kɛ n'a ma kɛ an bɛ se k'a fɔ Bube e ma i ka baara in kɛ nka sisan n tɛ se ka a kɔrɔfɔ k'a fɔ ko a ma a ka baara kɛ. Mohamed Abdullah Bube ye dantigɛli caman kɛ kɛlɛkɛcɛ 10,000 o bɛ bila ka taa cɛmancɛ in Mali cɛmancɛ yɔrɔw k'olu lakana wa min ye tɔnboloma minnu kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ kɛlɛkɛlaw ye ni o ye milisiw ye k'a fɔ u ka maramafɛn bɛɛ gosi u la u sɔnna a ma u ma sɔn a ma yala nin dantigɛli ninnu e ka jate la ninnu kɔlɔlɔ kɛra mun ye min ye jatigɛ wale kɛlɛli ani sigida la kɛlɛw olu banni ta fan fɛ a ye mago ɲɛnabɔ wa an b'a fɔ a ma mago ɲɛnabɔ fɔlɔ nka comme ni kuma fɔra tubabu b'a fɔ ko donner le temps au temps ko an ka wagati di wagati ma an sigilen don ka filɛ comme mandat yɛrɛ kan ka ban juillet fɛn mana kɛ mais mɔgɔ bɛ se ka i hakilila jagabɔ kɛ k'a fɔ a ka gɛlɛn nin wagati kɔnɔ fɛn min kojugu kɛ k'a fɔ sisan ko an b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ a san 5 ye nin ye ko min daminɛna san 5 ka sin k'o résolu k'o ɲɛnabɔ kalo 2 o ka gɛlɛn dɛ o kɔni ye kuma ye parce que ne bɛ min jate minɛ na i b'o jate minɛ homme politique fana ka jɔda la dɔɔni u ka jɔda dɔ ye ka mɔgɔninfinw hakili sigi ani ni mɔgɔ dɔw diminen don ka kuma fɔ min bɛ diya u fana ye donc an bɛ se ka déclaration ninnu dɔw bila o kɔnɔna na o ye ne yɛrɛ ka faamuyali ye dɛ mais k'a fɔ a bɛ na kɛ a fɛn yɛrɛ la o bɛ gɛlɛya dɛ. Khalid Dameli e hakili ye mun ye o ko kan. Kɔrɔ bɔra k'a fɔ sisan ko tubabuw b'a fɔ ko donner le temps au temps ko ka wagati di wagati ma wagati tɔ ye kalo 2 de o wagati ne t'anw bolo ne fa an bɛ don min na ko bi Mali ko in selen bɛ non ale b'a fɛ an ka wagati min di wagati ma o de tɛ Mali o de t'anw maliyɛnw bolo bi an bɛ don min na ko bi Mali diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ Mali la i mana taa diɲɛ fan o fan fɛ bi ni terrorisme ko kuma fɔra mɔgɔw hakili bɛ jigin Mali la i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la bi ni rébellion ko kuma fɔra mɔgɔw hakili bɛ jigin Mali la olu yɛrɛ ko san 5 u ye san 5 min fɔ o san 5 kɔnɔ jɔnniw tun bɛ yen o mɔgɔ kelenw tun tɛ wa an b'an yɛrɛ ɲininka n'olu tun bɛ yen o tuma mun b'a jira k'a fɔ k'a ma ɲɛnabɔ o y'o ɲininkali ye ni Bube ko ale bi mɔgɔ 10,000 hakili la k'a b'o bila ka taa camancɛla lakana et puis groupe minnu kɛlen bɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ armé olu a diyad'u ye o a ma diya u ye o u bɛ marifa bila a tɛ tile 2 bɔ an ka armé u kɛlen bɛ ka u jalaki bi k'a fɔ ko kasoladenw dɔw tun b'a fɛ ka boli n'u ye mɔgɔ 14 o mɔgɔ dɔw 14 la u bɛɛ sala an ka mɔgɔw ko lakanabaw ko u tun b'a fɛ ka boli ka bɔ kaso de kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw b'a la k'a fɔ bi ko dɛ a mɔgɔ ninnu u fagara yɛrɛ de o b'a yira na k'a fɔ ko bi n'an y'o mɔgɔ ninnu ka siya lajɛ kɔrɔ ko an ka na siya ko fɔ mais a tɛ taa o kɔ n'an y'o mɔgɔ ninnu ka siya lajɛ bi an bɛ don min na ko bi u ko k'a mɔgɔ 14 bɛɛ ye fila ye an ka ɲininiw y'o jira an na n'an y'o bɛɛ ta k'o filɛ k'a lajɛ bi mun bɛ Mali yɛrɛ camancɛ kɔnɔ bi filaw ni bamananw ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i ko sɛnɛkɛla ani bagankɛla jɔn ye sɛnɛkɛla ye bamanan don jɔn ye bagankɛla ye bamanan don ne m'a fɔ o tɛ Mali bilama ye o tɛ Mali bilama ye mais an bɛ se k'a fɔ ten jateminɛw la ne m'a fɔ n ko siyako bɛ yen bi siyako kɛlɛ bɛ yen bi ne ko n ko an bɛ se ka siran k'a fɔ ko o bɛ yen
alors donc ka o mɔgɔ ninnu k'a fɔ k'i b'u ka marifa minnu na ni kɛlɛ ye a diyar'u ye o a ma diya u ye o ne b'a fɔ n o tɛ tagabolo ɲuman ye pourquoi o tɛ tagabolo ɲuman ye parce que ni mɔgɔ marifa b'a bolo marifa b'e bolo e bɛna ta minɛ a la ni m'i kɔlɔsi a b'a ci la dɛ ne bolo sigi k'a fɔ kan ka k'a ko la k'a lajɛ u bɛ se ka nɛgɛn cogo min na u ka marifaw minɛ u la an ka segin ka fɔ kɛ bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma cogo min na jamana in bɛ se ka basigi. Dakuruɲɛ teriya la tile 100 fɔlɔ in a kɛra wasa ye wa. ne hakili la wasa foyi t'a kɔnɔ bi ka jugu kojugu ka tɛmɛ yan'ale yɛrɛ ka na ka se bi ma bi ka jugu a bɛɛ ye hakili foyi sigilen tɛ bi o ye ne yɛrɛ ka jateminɛ ye. Mohamed Abdullah wasa kɛra tile 100 fɔlɔ in o kɔnɔ wa. ayiwa an bɛ se k'a fɔ a daminɛ don mais an tɛ se k'a fɔ an wasara kosɛbɛ nka déclaration minnu kɛra k'a fɔ u bɛna se ka kɛ kalo 2 in kɔnɔ o bɛ gɛlɛya. e wasara dɔɔni min na ne kɔni o bɛ se ka n wasala min na o ye ka kuma ɲɔgɔnya latigɛ mɔgɔ murutilenw ni ɲɔgɔn cɛ n wasara o la. Jagari Pujugu tile 100 kɔni o dafara kalo 2 de bɛ yen nɔ tile 60 yala wasa kɛra tile 100 fɔlɔ in na wa. ne ye kuma daminɛ ni min ye n bɛ segin o de kan n'an duman a kasa duman kɔni bɛ ka bɔ n'an kelen tɛ se ka dun kini de tora tile 2 in kɔnɔ an kɔni sigilen bɛ ka kini duman de makɔnɔ n'u sera ka kini duman tobi ka jira an na an bɛ wasa ni o ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka na ne bɛ se k'o de fɔ. e bɛ se ka taabolo jumɛn yira min bɛ yɛlɛma don nin ko in na kalo 2 in nata in o kɔnɔna la. yɛlɛma dɔɔni déclaration de politique générale in bɛ kɛ e yɛrɛ ka jate la a kan ka yɛlɛma jɔn don a la walasa kow ka bɛn u sen ma. ni o kun kɛra ɲininkali dɔw kun tɛ kɛ bi déclaration de politique générale in. e ka jate la a kan ka mun de don ba la a ka o déclaration kɔnɔna la walasa an hakili la ka latigɛ ko kalo 2 nata in kɔnɔna la baara bɛ kɛ. a kan ka jamana lasigi ko fɔ a la sécurité a kan ka élection ko in kalata in a kan ka o fana ɲɛnabɔ donc o fɛn 2 nafaba de b'u la. Dakuruɲɛ laban na Kali Danbele yala piste de solution o bɛ se ka kɛ mun ye mun de kan ka don ba la walasa kalo 2 in an ka bɛn an sen ma. sigi ka fɔ an bɛ don min na ko bi komi i y'a fɔ cogo min i ka kuma daminɛ la kalataw bɛ sen na u bɛ ka na ne bolo an bɛ don min na ko bi a k'a sigi ka kuma ni Mali force politique bɛɛ ye i kɛra fanga sinamafɛn o i kɛra fanga fɛ o bɛɛ ka na bɛɛ ka sigi u k'a lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kalata in bɛ se ka kɛ cogo min na bɛɛ k'i i ka solution fɔ bɛɛ a kan ka kɛ cogo min na bɛɛ bolo bɛɛ k'o fɔ et que u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan o cogo la ka fɛn dɔ arrêter u ka fɛn dɔ yira an na mun na an bɛ se ka taa ni baara ye o cogo la parce que n'an taara ta n'a ma ɲɛnabɔ mɔgɔw b'a fɔ k'ulu de don parce que k'ulu ma sɔn ka mɔgɔ dɔw ɲini. mais ka bɛɛ sen don kuma la ni an da sera carte d'électeur ko ma o ye dɛnɛn kɔsalonbaw ka laɲini dɔ ye dɛ. kojugu o b'a yira k'a fɔ bɛɛ da donna a la. bɛɛ da donna a la mais an bɛ don min na ko bi n'i fanga sinamatɔw ɲininka u bɛ fɛn caman fɔ bi i filɛ ka mun fɔ u n'olu tɛ ɲɔgɔn ka sira kan u b'a fɔ u ma ɲininka fɛn caman na. Abdullah Dakuruɲɛ teriya la. ale yɛrɛ bɛ ka fanga sinamatɔn minnu fɔ hali problème ye fanga sinamatɔn fangaba t'u la an ka démocratie yɛrɛ problème ba de y'o ye ni fanga bɛ fan min bɛɛ bɛ taa o fan fɛ. ko n'a problème. donc ne ye fanga sinamatɔn ɲininka o bɛ kuma min fɔ a ka voix assemblée la foyi tɛ a bɛ yen a tɛ yen décision bɛ tɛmɛ o de y'an ka démocratie yɛrɛ problème ba ye donc kuma ka kɛ politikimɔgɔw yɛrɛ fɛ u ka jɛ ni sinaya tɔn ye. tabarikala kurun kɔni sera siɲɛ na nin waati in na da tun bɛ fɛn min na ka Mali basigi nati ani ka kalata o labɛn tile 100 baara tɛmɛnen kɔfɛ minisiri ɲɛmaa fɛ jaabi jɔn de sɔrɔla walasa k'o walawala an ka welelen Mohamed Abdullah Aidara sociologue an ko i ma i ni ce Kali Danbele économiste au CRAPES i ni ce Jakari Pujugu spécialiste en sécurité i ni ce nin waati kɔnɔna la an b'a yira u la ko kurun kɔni sera a siɲɛ na nin wagati in na aw ni ce a lamɛnni kosɔn ani a lajɛli la k'a fɔ n'i b'a fɛ k'a lasɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ w3.studiotamani.org aw bɛ se ka réaction kɛ min ye studio tamani
ale ka compte Twitter ale ni Facebook o sanfɛla la walima ɲininkali barani 75 84 11 ani 11 walima 75 84 12 ani 12 labɛnw olu sabatira Madeleine Dambele ale ni lɛ min bɛ wele ko Musa Jalo olu fɛ fiɲɛw turukala dɛfɛra Gagne Kante o fɛ min ye jabarani ye sa Mamadou Ouattara ani a dɛmɛbaga Mamadi Keita ne yɛrɛ tɔgɔ Aliou Sidibe min ye Muhamad Touré ale ye ko kalanso ɲɔgɔn na aw k'an bɛn. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.